एक्झाम्पल PWचे प्रिमिनरी NOC जी लागता ती सुद्धा घेतलेली ना. PW सांगता आपल्याकडे अवेलेबिलिटी ना तुका दिवपाक. जेन्ना हे तेन्ना सांगता आनी तेन्ना सरकार तांकां सगळी क्लियरन्स दिता. तुका दुसरे हांव तांकां येता प्रोवन करा म्हणटा तो प्रोविडंटा अथॉरिटी गोवा प्रोजेक्ट हो मातसो पळया भितर. हो प्रोजेक्ट कितल्याचो जाणा 11,000 प्लस ऑक्युपन्सी 11,000 प्लस ऑक्युपन्सी 11,000 प्लस ऑक्युपन्सीक इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकारा कडेन आसा. ताका अजून सुद्दां PWDन NOC दिली ना. PWDन NOC दिली ना उदक आपूण दितलो म्हणून हेजे सकवाळे कडेन हे बेर करपाक आसा कॅपेसिटी. हेजी गार्बेज हेजी सिवरेज हेजे बेर करपाची कॅपेसिटी आसा सकवाळ पंचायती कडेन. टँकरांनी उदक सप्लाय करपाची कॅपेसिटी आसा सरकारा कडेन. हेका अर्बनायझेशन करता मरे तुमी. अरे अर्बनायझेशन जाल्लें बरें ऑलरेडी. हे 2012तल्यान सांकवाळे हो फ्लॅटोचे जवळ जवळ 1 किलोमिटरचे घेऱ्या भितर तुमकां सांगता प्रोजेक्टान नांव वाचून दिता. उमिया सोलिसिटर दाखयलो तो सत्वा पळय दाखयलो तो आतां हो दाखयतो प्रोविडंट मागीर आदोरा दिगो मागीर सत्वा हो कोण तो पुरवणकारा श्रीनिवास हो प्रोजेक्ट हितून इतली 11,000 प्लस ऑक्युपन्सी आसा. आनी तुमी आतां हे जे पळय घेवन येला हे 1 किलोमिटरचे ऑलरेडी आसा बरें प्रोजेक्ट. हेजे व्हडले इतली प्रोजेक्ट आसा आनी आतां तुमी हे हाडून हे नोटिफिकेशन हाडून कितें प्रूव करपाक सोदता. TCPक लिगल करून दिवपाक सोदता तुमी. TCP आनी PDA डिपार्टमेंटान जे विदाउट अर्बनायझेशन नासतना हे मेगा प्रोजेक्ट एक विलेजीक हाडल्यात आनी ते तुमी आज मेगा प्रोजेक्ट लिगल करपाक सोदता काय तुमगेलो आनी फ्युचर प्लॅन आसा. जशे मेट्रो सिटीनी ब्रिजाचे ब्रीज बांदता ते भशेन आतां हे बिल्डिंगे हाय स्काय वयल्यान म्हाका दिसता चायनाची टॅक्नॉलॉजी म्हणजे डेवलप करपाची आहा काय तुमी की फुडें हे बिल्डिंगाचेर आनी बिल्डींग बांदपाची. ताका लागून हे अर्बनायझेशन हाडून तुमी हांगा सकवाळे हाडपाक सोदता काय कितें. अर्बनायझेशन म्हणजे कितें डिफायन करा मरे. डायरेक्टरान करचें मिनिस्टरान करचें रेव्हेन्यू मिनिस्टरान करचें. काल रेव्हेन्यू मिनिस्टरान स्टेटमेंट आयकलें तो कितें सांगता आमी तेंचे कडेन कॉमेंट घेतले आनी मागीर तेजेर डिसायड करतले. पूण तुमी डिसायड मागीर करतले मरे. आयज 2026 आसा 2022 येयल्यो बिल्डिंगे 2012 गेल्यो आनी ह्या 2016 चालू जाल्ली. हे अर्बनायझेशन कशें जालें तुमची जेन्ना नोटिफिकेशन आतां येता जाल्यार हे अर्बनायझेशन सांकवाळे एरिया 1 किलोमिटर एरिया भितर 30,000 युनिट कशें येयले दाखयता मरे तुमकां सगळीं दाखयता. 30,000 युनिट येयले ताका बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा तुमचे कडेन. हो रोड आसा पळय न्हू हो रोड आसलो आजून सुद्दां प्रोपोज रोड आसा. त्या रोडाचे आजून सुद्दां सांकवाळे पंचायतीक हँडओवर जालो ना. प्रोपोज रोड 10 मिटर दाखयला आसलो PDN हेजो हँडओवर जालें ना. कोणाली प्रॉपर्टी आनी कोणाले म्हणून तुमी आयज तो स्टार्ट करून दिता. सरकाराक अजून प्रॉपर्टी सरकारान एक्वायरी केली ना नाल्यार हँडओवरी जाली ना. अरे हांकां उदक ना बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. आयज लोकांचे आयज हांगा MS कॉलेजी जे सिंगल ड्वेलिंग आसा पळय तेंची आयज सिवरेज टँकी आयज फ्लो जाता आनी तेंची कंप्लेन येता मरे पंचायतीक. आनी ही रॉकी एरिया हेजे फाल्यां हेजी सिवरेज वयतली खंय. आयज तुमचे कडेन सिवरेज प्रोविजन आसा जाल्यार दाखोवचें. तुमी मेगा प्रोजेक्ट हाडटा पळय व्हडले आयज गोंयाक म्हाका दिसता रिकॉर्ड ब्रेकींग 2,500 विलेजीक 2,500 प्लस युनिटाचो हे जितून एकूच प्रोजेक्टाक 11,000 प्लस ऑक्युपन्सी आसा. आनी हे प्रोजेक्टार फाल्यां एकटो MLA तयार जातलो. एकटो MLA तयार जातलो. म्हणजे सांकवाळची डेफिनेशन खंय पावलें तुमी विलेज म्हणटा तुमी विलेज आयज तुमी अर्बनायझेशन करता तुमी ऑलरेडी केवरून मेकळी जाल्या मरे. आतां तुमी म्हाका दिसता हे आनी वाडयतले तेंचो आयज काय बिल्डींग करून आनी वाडोवपाचें आसतलें हेतून इतलेंच आसतलें. तेज्या फुडें काय आसपाना. हे तुमी दाखोवपाक कितें सोदता. एक वाटेन तुमी म्हणटा आतां आमी नोटिफाय करता अर्बनायझेशन करपाक आनी पयलें केलें तें आमी पचोवन घेतात लिगलायज करतात हेच बरें.